रस्त्याची फोंडकुलां आता नविदाद उरली ना। कोरगाव पारसे रस्त्याचेर पडिल्ली व्हडली फोंडकुलां गाडयो आनी लोकांच्या हाडांचो खिळखिळो करपाक लागल्यात। संबंधित विभागान बेगोबेग लक्ष घालपाची मागणी साबार फावटी जावन लेगीत परिस्थितीत सुधारणा जाल्ली दिश्टी पडना। देखून थळाव्यांनी खंत उक्तायली। प्रश्न केन्ना पडटले जाग्यार आनी कितलो तेंप लोकांनी कळ सोंसपाचे वेळच सांगतलो। परत एक रस्त्या खातीर आमच्या पारशेंतले जे चाळण जाल्लेली आसा रस्त्यांची पारशें जर सामकी चाळण जाल्लेली आसा आनी हे रस्त्याचेर गाडये चलोवपाक आमकां जायना, चलपाक सायडीच्यान जायना। अशा प्रकारचे हे रस्ते आमकां परत पळोवचे पडटा। गेल्या फावटी चवथीक आमी सांगलेले, परत चवथ जाली, आता तुमचे दिवाळी लागीं येयली तेगली, तरी सुद्दां हे रस्ते आमचे तशेंच आहा। अजूनय आमकां त्रास हे भोगूचेच पडटा। आनी हो पारशात गांवांत कित्याक हो रस्तो असो तुमी दवरता म्हाका कांयच कळना। आयज मोर्जेत गेले जाल्यार तुमी पळोवंक शकता की हे रस्ते चालू आहा थंय वायडनींग करपाक आनी तेंचे रस्ते थंय चालू आहा। आनी सीएमान हालींच सांगलां की 7-8 दिसां भितर आमी हे जे रस्ते जे आहा फोंडकुलां आसा पडलेली आसा ती आमी पॅचिंग करतले म्हणून। तरी सुद्दां ही अजून पर्यंत पॅचिंग तशेंच आहा, हे फोंडकुलां तशीच आसा, पॅचिंग करूंकूच ना। हे रस्तो आमचो पारशासून सुरू जाता तो कोरगांवसून हेवटेन वयता। कोरगांव ताका तशेंच रस्ते आमचे तशेंच आहा। कोरगांव ताका पिड्ड्यार रस्ते जाल्लेले आसा, तेंची ताका चाळण जाल्लेली आसा। आनी ते कोरगांव तुमकां खबर आसतली तेची चाळण जाल्लेली आसा। आज आमी पारशासून जर तुवें हॉस्पिटला कडेन वयता आसा थंयसरय फोंडकुलां पडलेली आसा। लोकांक गाडये चलोवंक जायना, लोकांचे सगळे रस्ते थंयसर पळोवंक पळयता। पेशंट जर व्हरतले जाल्यार थंय सारके पावना हॉस्पिटलान। अशा प्रकारचे रस्ते जे आसा ते पारशात गांवांत आमच्या हांगा लाभलेले आसा। सीएमान हेतून लक्ष घालपाचो, कित्याक तेंच्यांनी हालींच तेंच्यांनी सांगले की 7-8 दिसांनी ही जे रस्ते आहा ते तुमचे सगळे पॅचिंग करून आमी दितले म्हणून। पण अजून पर्यंत हे जाल्लें ना। आता दिवाळी तेगली तरी सुद्दां रस्ते तशेंच आहा। मागता कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन PWD कडेन आनी सीएमा कडेन की बेगींतल्या बेगीन हे जे रस्ते आहा ते तुमी पॅचिंग करून आमकां दिवचे, बेगींतल्या बेगीन करूचे। आनी जे वायडनींग बीन चालू आसा काम ते स्टॉप दवरून जे पॅचिंग आसा ते फोंडकुलां जी आसा ती पॅचिंग करून आमकां दिवचे आनी सुरळीत रस्ते चलोवपाक गाडये चलोवपाक तुमी दिवचे। गव्हर्मेंट काम करता पण परतून ते दुसरें काम करता तेन्ना ते डॅमेज जाता न्हू। अशा टायमार गव्हर्मेंटान मास्टर प्लानान ते मातशें काम करपाक जाय। आमकां BJP सरकाराचेर खूब आशा की ते कितें तरी करतले म्हणून, पूण तितले अपेक्षीत काम दिसना। कित्याक आतां फोंड्या ते सायडीन, वाळपय ते सायडीन, शिरोड्या ते सायडीन सगळे रस्ते बरे टुळटुळीत आहा। पूण आमच्या पेडण्यान आनी ह्या सायड बीच लँड सायड अंजूण बीच ते सायड आहा ती सगळे रस्ते पिड्यार। गाडयेचें काम केलें न्हू, गाडी इकपाची कशी दिसता। काम एक 30-35 हजार रुपया काम केलें का परतून 4 दीस बरी चल्ली परतून गाडयो जाता। तेन्ना आमकां ते बोल्साक परवडना दिसयभर गाडयो सारकी दुरुस्त करपाक। तेचें कारण कितें तर रस्ते। उपकार करून गव्हर्मेंटान हे आमचे मनोगत जे आहा ते तुमचे पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करता। तेंचे रस्ते मातशे बरे करचे, कित्याक पर्यटन खूब लोक येता आनी सगळ्यांक तेजो फायदो जावचो। आयज गाडयेचें सादारणशें काम करता जाल्यार 25-30 हजाराचे वयर वयता। लोकांचे पयशे वाटावतले आनी गव्हर्मेंटान हें काम केलें, हें बाबा काम आमचो सरकार आहा तेणें काम केलें, तेचें एप्रिशिएट जातलें, बरें दिसतलें। हां, तेका शाबासी दिवपाकूय आमकां मेळटा न्हू। मोस्टली आतां कोरगांव, गावडे वाड्यार थंयसर रस्त्याचे ते खाच्या जाला, तेचे कोरगांवची बॉर्डर सोमतें हरमला। ते हळवणकरान तेंच्या घरा कडेन जर पळयशीत जाल्यार सामकेंच रस्ते इतलें उदक, घाण उदक। आमचें तें भुमिका मंदीर आसा, त्या भुमिका मंदिरा कडसून वयलो रस्तो आहा तो झाडून तो हॉट मिक्स घालपा खातीर येयले आनी कितें तेंचें जालें खबर ना, ते गेले परतून। आसलोय रस्तो पाड जालो, वाट लागल्या सारकी। गाडयो खंयच्यो येता, आमच्या गाडयांक त्रास जाता। गव्हर्मेंटान हेचेर लक्ष घालचें, कित्याक बाकीचे ना जाल्यार आमच्या पंचायतीचे तरी थोडेफार काम करचे। लोक येता, इलेक्शनाक उबे रावता, 20-30 लाख रुपया दिवपाचे हांकां तांकां दिता, तेच्या परस काम करून दाखयल्यार वोटिंगूय करपाक मातशी उमेद येतली न्हू। गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।